الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين وأوصيكم أيها المسلمون ونفسي المذنبة بتقوى الله تعالى أما بعد فيا عباد الله يحاول الشيطان قدر طاقته الشريرة أن يتعرض للأمة المؤمنة من حين إلى حين ليوجد في حصنها ثغرة أو يحفر أمام أقدامها حفرة فإن استجابت الأمة المؤمنة لوسوسته ولم تنتبه إلى خديعته أوقعها الشيطان في فتنته فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. Il est bien connu que le démon cherche à nuire à la communauté des croyants par tous les moyens dont il dispose. Ici, Satan tente de créer une brèche dans l'édifice de l'islam. Là, il prépare un piège destiné à égarer les musulmans. Si la communauté donc des croyants répond aux suggestions du diable et tombe dans son piège, elle est alors éprouvée par lui et goûte amèrement les conséquences de sa propre conduite. Or, la conséquence de sa conduite n'est autre que la ruine. والله تبارك وتعالى يحذر أمته من مخاطر التعرض للفتنة ومعاقب الوقوع فيها فيقول جل شأنه واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب أي احفظوا أنفسكم وصونوا بنيانكم من التعرض للفتنة التي قد تبدأ صغيرة أو مستوردة ثم تتزايد وتتوارد فإن معظم النار كما تعلمون من مستصغر الشرر فإذا لم تجد العلاج لإطفائها صيرت الديار بلاقع لأنها حينئذ تعم وتنتشر فتصيب الفاسد كما أنها تصيب الصالح. Le Seigneur met en garde la communauté des croyants contre l'épreuve représentée par les troubles et par le désordre. Et ce, dans plusieurs versets de son livre saint, dont par exemple le suivant: craignez, nous dit le Seigneur, une épreuve qui n'atteindra pas seulement ceux d'entre vous qui sont injustes. Sachez que Dieu est terrible dans son châtiment. Ce qui veut dire, en d'autres termes, mes frères, préservez vos personnes et vos maisons du danger constitué par les troubles, car il se peut qu'ils débutent par un fait minime, par un fait insignifiant et se transforment en un événement gravissime. N'est-il pas vrai que les feux de forêt commencent souvent par l'inflammation d'une simple brindille? Or ces feux, comme vous le savez, engloutissent ensuite des kilomètres de forêt. Eh bien mes frères, sachez-le, il en est de même de l'épreuve constituée par les troubles et la sédition.
ces troubles se répandent rapidement et touchent finalement tout le monde, les justes comme les injustes. أما أن تصيب الفتنة الفاسد فلأنه سعى في الفتنة وأراد بها الشر والخلل، وأما أن تصيب الفتنة الصالح فلأنه سكت عن مقاومة الفتنة ولم يعاون في القضاء عليها وعلى أسبابها وبواعثها. والله جل شأنه كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: والله تبارك وتعالى أمر المؤمنين أن لا يقروا المنكر بينهم أو يسكتوا على المنكر حتى لا يعمهم الله تبارك وتعالى بعذاب من عنده. ولذلك قال الله جل شأنه في ختام الآية السابقة، لاحظوا، قال الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، ثم أضاف: واعلموا أن الله شديد العقاب. وهذا وعيد وتهديد من الله من رب العزة والجبروت للأمة إذا تركت عقارب الفتنة تسعى بين ظهرانيها فلم تبادر إلى علاجها. ولذلك علمنا ربنا أن نقول داعين له وراجين منه: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. Si d'abord les troubles touchent les injustes, c'est parce que ceux-ci auront participé au désordre ambiant et se seront fait les complices de l'anarchie environnante. Si ensuite les troubles touchent aussi les justes, c'est parce que ceux-là se seront abstenus de combattre le désordre et auront refusé de s'attaquer à ses causes. Or, Dieu ordonne aux croyants de ne jamais accepter passivement le désordre qui règne autour d'eux s'ils ne veulent pas que le châtiment de Dieu les atteigne tous. C'est pourquoi le Seigneur, après avoir dit: craignez une épreuve qui n'atteindra pas seulement d'entre vous qui sont injustes, le même Seigneur ajoute ensuite: sachez que Dieu est terrible en son châtiment. Cette phrase, mes frères, constitue donc une menace claire adressée par Dieu à la communauté des croyants si celle-ci laissait les partisans du désordre se répandre et troubler la tranquillité publique. ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم يتعاونان على الفتان بالضم، أي على الشيطان، لأنه يفتن الناس عن الحق والهدى. وفي رواية: يتعاونان على الفتان بالضم، جمع فاتن، أي يعاون كل منهما الآخر على مجاهدة الذين يضللون ويثيرون الفتن والقلاقل. وكما جاء في الحديث الذي رواه أبو داود: إن السعيد لمن جنب الفتن. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ورد يستعيذ بالله من فتنة المحيا والممات ومن كلمات أجدادكم الحكيمة البليغة: الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها. Le prophète a dit dans un hadith: le musulman est le frère du musulman. L'un et l'autre se liguent contre le fattan. Par le mot fattan, il faut entendre ici, mes frères, le démon, car celui-ci éprouve les hommes. Yuftin, en les détournant du droit chemin et en les fourvoyant de la vérité. Dans une autre leçon de ce même hadith, on lit: l'un et l'autre se lient contre le
contre les futtanes, pardon. Les futtanes, c'est-à-dire contre tous ceux qui éprouvent les autres en semant le trouble et en semant la confusion. Autrement dit, les musulmans doivent impérativement se liguer contre toute personne ou tout groupe qui chercherait à égarer les autres et à disséminer la discorde, la ruine et la zizanie. Comme il est dit dans un autre hadith, le bienheureux est celui qui est écarté des troubles. Quant à l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, il se réfugiait auprès de Dieu contre l'épreuve de la vie et l'épreuve de la mort. On rapporte également cet adage des anciens, la fitna sommeil. Malheur à celui qui la réveillera. ولقد حذر كتاب الله تبارك وتعالى من خطر المنافقين المخادعين الذين يقولون ما لا يفعلون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وهم أولئك الذين يعملون على إثارة البلبلة والخلل ويسارعون إلى التمزيق والتفريق تطلبا لمغنم رخيص أو مأرب خسيس فيقول القرآن عن أولئك الفاسدين المفسدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة والله عليم بذات الصدور لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. Le livre de Dieu avertit la communauté des croyants contre le danger constitué par les hypocrites et les trompeurs en tout genre, qui disent ce qu'ils ne font pas. Quand on leur dit « Ne commettez pas la corruption sur la terre », ils répondent au contraire « Nous sommes des réformateurs, nous arrangeons les choses ». N'est-ce pas que ces gens sont des corrupteurs, dit le Coran, alors qu'ils n'en ont pas conscience? Ce groupe de gens jette de l'huile sur le feu de la sédition en attisant les querelles et en poussant à la dispute afin d'en tirer un prix modique, un vil prix. Le Coran dit à leur propos, s'ils étaient partis avec vous, ces hypocrites, ils n'auraient fait qu'ajouter à votre trouble. Ils auraient semé la défiance parmi vous en cherchant à vous inciter à la révolte. Puisque certains d'entre vous les écoutent apparemment attentivement. Mais Dieu connaît les injustes. Il voulait, ces gens, auparavant, susciter la discorde et embrouiller tes affaires, jusqu'au moment où la vérité est venue et où l'ordre de Dieu s'est manifesté en dépit d'eux-mêmes, en dépit de leur aversion. إن واجب الأمة يا إخوة الإيمان أن تعرف طريقها وتطهر صفوفها وتعتصم بعقيدتها ومبادئها فمن وفى لها وحرص عليها وكافح في سبيلها فله جزاء الحسنى ومن تنكر لها أو استخف بها أو خان فيها لقي جزاءه العادل الرادع فقد أخبرنا القرآن قبل 14 قرنا بأن الإنسان محكوم عليه بالخسران والضلال ما لم يسلك طريق الإيمان ما لم يسلك طريق الإيمان والإحسان في العمل والاستمساك بالحق والصبر على طريق الهدى فيقول جل شأنه والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Il est du devoir des croyants de savoir où ils marchent, de nettoyer le pas de leurs portes et s'attacher fermement à la loi révélée. Quiconque parmi eux est de bonne foi, de bonne volonté et de bons conseils envers la communauté de l'islam, celui-là sera récompensé de la meilleure des rétributions. Et à l'inverse, quiconque est de mauvaise foi, de mauvaise volonté et de mauvais conseils envers la communauté,
trouvera la juste rétribution qu'il mérite. Ainsi le Coran nous a-t-il informé, il y a 14 siècles de cela, que l'homme doit nécessairement goûter la conséquence néfaste de sa conduite chaque fois qu'il s'écarte de la voie de la foi, chaque fois qu'il refuse d'agir pour le bien, chaque fois qu'il refuse de s'attacher à la vérité et perd patience sur le chemin de Dieu. Dieu n'a-t-il pas dit dans le Coran par le temps ou à la race, oui, l'homme est en perdition, à l'exception de ceux qui croient, de ceux qui accomplissent les œuvres bonnes, de ceux qui encouragent mutuellement à rechercher, qui s'encouragent, mutuellement à rechercher la vérité, et de ceux qui s'encouragent mutuellement à la patience. ثم على الأمة بعد ذلك يا عباد الله على الأمة بعد ذلك ومع ذلك أن تحرص الحرص كله على صيانة وحدتها وعلى تعزز أخوتها حتى تستفيد بكل طاقاتها في سائر مجالاتها وبذلك لا تقع في مصيبة التفرق والتمزق فيمسها عقاب الله الأليم ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوههم وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. Ensuite, la communauté des croyants doit impérativement préserver l'unité de ses éléments, renforcer la fraternité de ses membres et intensifier la solidarité de ses partisans. Si, toutefois, elle veut bénéficier des forces dont elle dispose et de toutes ses potentialités, elle se protégera alors des dangers de la division et de la discorde et évitera que ne la touche le châtiment de Dieu. Comme Dieu dit dans le Coran, ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés et qui se sont opposés les uns aux autres après que les preuves décisives leur sont parvenues. Voilà ceux auxquels un terrible châtiment est destiné le jour où certains visages s'éclairciront tandis que d'autres visages seront sombres. On dira à ceux dont les visages seront sombres, avez-vous été mécréants après avoir eu la foi? Goûtez donc le châtiment pour prix de votre mécréance. Alors que ceux dont les visages seront clairs, ceux-là jouiront de la miséricorde de Dieu dans laquelle ils demeureront éternellement. يا إخوة الإيمان يا عباد الله إن الأمة المؤمنة لم تنس بعد ولا يجوز لها أن تنسى في حال من الأحوال ذلك الشعار اللئيم الخبيث الذي كان الاحتلال يسعى بالفتنة والخسران داخل ظلماته وهو شعار فرق تسد وكأن هذا الشعار ما زال يسعى سعيه من وراء ستار لاستبقاء آثار وبيلة لهذا الشعار بين الذين يأمرهم ربهم ونبيهم ودينهم وعقلهم ووطنهم ومصيبتهم بأن يكونوا أقوياء بأن يكونوا أشقاء بأن يكونوا بصراء بأن يكونوا حكماء ذاكرين الله عز وجل ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. La communauté des croyants n'a pas oublié et ne doit jamais oublier la stratégie funeste grâce à laquelle leurs adversaires sèment la discorde ici et là, opposent les éléments de la société musulmane pour les affaiblir et usent de leur pouvoir pour les influencer. Je veux parler, mes frères, de la stratégie qui vise à diviser pour mieux régner. Mais la communauté des croyants doit toujours avoir à l'esprit
ce que leur ordonne le Seigneur, leur prophète, leur livre saint, leur religion, leurs sentiments patriotiques. Je veux dire, restez fort. Je veux dire, restez solidaire. Je veux dire, restez vigilant. Comme Dieu a dit dans le Coran, ne vous querellez pas. Sinon, vous fléchiriez et votre chance de succès s'éloignerait. Soyez patients. Dieu est avec ceux qui sont patients. واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن محمدا عبده المرتضى ورسوله المحبوب يا رب العالمين. عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وزجر وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم فإنه إذا استولى أسر. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه فقال عز من قائل عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ذوي القدر العلي والفخر الجليل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وألف بين قلوبهم يا رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم ونتوب إليك. اللهم إنا نسألك أن تثبتنا على الإيمان وأن تختم لنا به وأن تعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الردية من الجهمية والجبرية وما إلى هنالك من الذين خالفوا السنة والجماعة وحالفوا الضلالة ونحن منهم أبرياء ونحن منهم بعداء. فنسأل الله عز وجل أن يبعدنا عنهم وأن يبعدوهم عنا. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقيموا الصلاة. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت